Yan, men. Pa-ice cream lang tayo, men. Yan. Ilang scoop yan? Say hi dun. Ano ilan na yun? Bilangin mo nga sa video. Solid pumood trip, men. Tama yung bayat, men. Si bayat, gago. Ito si Boyet oh. Ito si Boyet. Lalo dito kanina eh. Si bayat, men. Bayat. Here we go guys. We're going to show you how to Mustafa. Boss, solid yung ano mo. Siomai. Solid. Sarap. Japanese. Kami ngayon sa OG Burger. Tang ina, men, with Gustavo, men. Ay, 3 joints. Kami ngayon sa OG Burger. Bading. Burger machine. Bading. Yung pinakaunang-unang ano yun. Oh, men, gago, solid. Dito lang yan, sa Teros, boys. Sa nanakawan ng motor. Ito, nanakawan ng motor yan, men. Oh, gago. Nag-iiyak dyan, men. Wait. Burger stand. Oo, burger stand. Solid. Panalo, men, no? Mga burger natin dyan, men. Ano? OG na yun eh. OG na tong kailan na to eh. Kailan pa yan, men? Kailan pa? 1999 pa ba to? Ano pa po? 1981 po ito na gano'n. Itong stall na to? Ay, hindi naman. Pero alam ko may 20 years na raw po ito eh. 20 years. Dito sa ano. 20 years na pala to, men, eh. Still standing. Oo, putang ina. Bagong-bago pa mga gamit. May baka ko. Hey, men. Putang ina. Food trip, boys. Mismo pare. Men. Sama mo sa video yun, dahil update naman eh. Kagat ang gubat. May netol.